डाउनलोड होता है 3 MB হয়ে গেছে आप जमा की मोबाइल बाइक चलाते हैं लाइन हो गए 5 मिनट में 4 MB से হ্যাঁ গুয়াহাটি নেট চলে না জিও সিম চলে না কি চিপ চলে এটা জিও আমার বেশি ফুল টাওয়ার তেও নেট চলে আর আমি কি ডাউনলোড করে নেব কোন লাগে তো কুইক VPN master VPN है क्या तो अब ये क्या जो मोबाइल बांगे लाई दिए आगे जरा देखा था हेड तो ना को बांगे की तरह से को फोटो मेरे सारा देख कुल्ला बोले हैं बड़ा बहुत है रे ताला सो बिजे मतलब ব্যাকেটের ভিতরে কিউবি ব্যাকেটের ভিতরে কিউবি জানা তো 3 নম্বর VPN লেগে 3 নম্বর আর একটা VPN আছে এই কোই VPN वाला দিয়ে ধরে কোই বাদে আইবো দেখতে আর ব্যাকেটে আদান QB हां এটা তো মানে 1 MB 2.8 করবো ইনশাআল্লাহ
অসাধারণ ডাউনলোড না আসাম তো না অত সকালে হারিয়ে যাই খায়া সন্ধ্যে থেকে খায়া হইতে উঠছি হ্যাঁ মোবাইলে দিয়ে দিত শুকনা মাছ আইটেম কাঁচরা আইটেম কি দেখায় মাংস লগে আলু ভর্তা খাঙ্গে মায়া করছে हाँ भाई कह रहा कितने में सो हाँ खाई बगोड़े यार हाँ एक मत एक निकाल देता है ये तो जना तो तुम मोबाइल निकी हाँ